करि पारिबे तेबे आरंभ प्रार्थना रे साहाय्य करंतु। ओके भाई, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तो धन्यवाद तुझे सुंदर समय निमंते मोर परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रह करियछ। हाँ पिता, तुम वाक्य जे शुणे परमेश्वर से सुरक्षित हुए पिता। प्रभु आज वाक्य निमंते आम मान को आह्वान करियछ, धन्यवाद दूची। हाँ पिता, आज वाक्य अनुसार प्रभु आम सुरक्षित पिता। तुम वाक्य जहाँ मान को निमंते अटे परमेश्वर ताहा मान को निमंते मनोनीत करियछ, निमंते मु धन्यवाद दूची। वाक्य को उत्तम रूपे बुझीबू पुणी बापा कार्यकारी कर तुम्हें साहाय्य कर, कारण तुम वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे मोर परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज वाक्य हाँ प्रभु से भूमि रे पड़ो जो भूमि रे कि फल उत्पन्न हो पार मोर परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह कर पिता। जेते जन जड़ित अटू प्रभु तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह कर। हाँ पिता, ए प्रकार अवकाश देथिबा निमंते प्रभु मु वाक्य शुणिबा निमंते प्रभु तुम्हें अनेक चैनल दे कथा होचे, धन्यवाद दी। छोटे निवेदन यीशु का नाम रे मांगी पिता, आमेन। बहुत धन्यवाद भौणी, प्रभु आपन प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आसंतु मो प्रिय माने आजिर प्रसंग को माने जीवा। आजिर प्रसंग होची अनंत जीवन आपन को भितरे अछि। हालेलुया। इटर्नल लाइफ इज इनसाइड ऑफ यू। आ ए सत्य को आज माने बाइबल रो माने देखिबा। अनेक भाबंती जे अनंत जीवन मु स्वर्ग को गले पाइबी बोली से माने भाबंती, किंतु मो प्रिय माने मु बाइबल रो आपन को देखेबी जे आपन जो यीशु को ठारे विश्वास करि अछंती, आपन एबे वर्तमान अनंत जीवन आपन पाई अछंती। आपन को आत्मा रे आपन माने अनंत जीवन पाई अछंती। आ माने देखिबा जने प्रश्न पचारले, यीशु को जने प्रश्न पचारले माथ्यू तार 19 पर्व 16 पद रे आ माने पाठ करिबा। यीशु को जने जुबा आसिला प्रश्न पचारले, यीशु को कौन से प्रश्न पचारले? माथ्यू 19 पर्व 16 पद ए जने पढ़िया पे साहाय्य करिवे। आउ देखो जने ताहांको निकट को आसी पचारिले, हे गुरु अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउ सत्कर्म करिबी? जने आसी यीशु को पचारले अनंत जीवन पाइबा को हेले मु केउ सत्कर्म करिबी बोली यीशु को से पचारले। आ जेतले यीशु को पचारिले आ प्रभु यीशु तांको सेही स्थान रे डायरेक्ट उत्तर से देई ना। अनंत जीवन की पर पाई हेबो आ सेही स्थान रे डायरेक्ट उत्तर प्रभु देई नाहंती। आ अनंत आज मध्ये जदि आमे ए प्रश्न पचारिबा, हे प्रभु अनंत जीवन पाइबा को हेले मु कोन करिबी बोली जदि आज आपण प्रभु को प्रश्न पचारिबे, तेबे प्रभु आपण को सेही स्थान रे जदि आपण उत्तर खोजिबे तेबे डायरेक्ट आंसर आपण को सेही स्थान रे मिलिबो नै। किंतु केउ स्थान रे डायरेक्ट आंसर मिलिबो मु आपण को देखेबी। जोहन 17 पर्व आ तार 3 पद। आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हको और तुमर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। हालेलुया। देखंतु प्रभु यीशु डायरेक्ट आंसर दियंती, एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमको तुमर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा होची अनंत जीवन। हालेलुया। प्रभु को गौरव है। से स्थान रे गोटे जुबा यीशु को प्रश्न पचारिले जे हे प्रभु अनंत जीवन र अधिकारी हेबा कहले मु कोन करिवि? आ सेही तळे तळे प्रभु यीशु कहंती आ ता डायरेक्ट आंसर से जगह रे से देई नांती, किंतु एही पदरे आमे डायरेक्ट आंसर को आमे पाई पारुछु। जोहन तार 17 पर्व तार 3 पदरे आमे डायरेक्ट आंसर पाई पारुछु। आ से डायरेक्ट आंसर कोन जे ईश्वर को जानिबा आ तांको पुत्र यीशु ख्रीष्ट को जानिबा होची अनंत जीवन। प्रभुंकर गौरव है। जदि आज आपण यीशु को ठार विश्वास करछन्ते, जदि आपण यीशु को जानि अछन्ते, ता अर्थ आपण अनंत जीवन पाई अछन्ते। म आपण से वाक्य सब देखाइबे। तबे आउ जदि आपण प्रश्न पचारिबे प्रभु अनंत जीवन रो अधिकारी हेबा पई मु कोन करिवि, तबे मु आपण को तार उत्तर देबी। प्रथम जोहन तार 5 पर्व 11 12 13 पद रे लिखा जाय, यीशु को पाई अछि से अनंत जीवन पाई अछि बोली लिखा जाय। ए जन पढंतु प्रथम जोहन 5 पर्व 11 पद 12 13 पद। सेही साक्ष्य एही जे ईश्वर आम्भ माननकु अनंत जीवन देई अछंती, पुणी सेही जीवन ताहांको पुत्रंक ठारे अछि। जे पुत्रंको पाई अछि से जीवन पाई अछि, जे ईश्वरंको पुत्रंको पाई नाही से जीवन ही पाई नाही।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଦେଖାଯାଏ 11 ପଦରେ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଇଟରନାଲ ଲାଇଫ। ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାହା ଆମର ନିଜ ଏ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମୃତ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ, ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳ ଯୋଉମାନେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୀଶୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 20 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 20 ପଦ କେହି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହିଁ। ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ତେବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆଣିପାରେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ତାହା କହିବି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରିବ,
से विषय में आगो को आलोचना करी कि प्रथम आम कन्फर्म हेबा जे आम जीशु को पाइछु आम अनंत जीवन पाई अच्छु एबे राइट नाउ गोटे गीत मध्य अछि अनंत जीवन मु पाइछि तांको अनुग्रहे पाइछि आमे गीत गाउछु अनंत जीवन मु पाइछि आमे एमती गाउनु जे अनंत जीवन मु भविष्य रे पाइबी स्वर्ग को गले पाइबी बोली आमे गाउनु किंतु आमे केमती गाउछु अनंत जीवन मु पाइछि तांको अनुग्रह रे मु पाइछि हालेलुया अनंत जीवन गोटे गिफ्ट अटे मो प्रिय माने अनंत जीवन पाइबा पई आमानको क्रिया कर्म करबा आवश्यकता नै केवल विश्वास द्वारा आमे अनंत जीवन पाई परिबा आपण पढि पारिबे हालेलुया विश्वास द्वारा माने अनंत जीवन रो अधिकारी होई परिबा आ अनंत जीवन गोटे गिफ्ट अटे मो प्रिय माने इट्स ए गिफ्ट आपण माने के पढंतु रोमियो तार 6 पर्व 23 पद अनंत जीवन आम निमंते गोटे गिफ्ट अटे आ परमेश्वर ताहा मानकु देई थांती आ ताहा माने क्रिया कर्म द्वारा धर्म कर्म द्वारा माने पाई पार नाही अनंत जीवन केवल यीशु ठारे विश्वास करबा द्वारा आमाने पाई थाउ पढंतु रोमियो 6 पर्व 23 पद कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान आम मानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे हालेलुया ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे मो प्रिय माने मु आपन कहया पई चाहे अनंत जीवन होची गोटे गिफ्ट इट्स ए गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ आ ताहा आमन की परि प्राप्त होई थाउ जेतले आमे यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करथाउ आमे यीशुଙ୍କ सहभागितारे थाउ सेतबेले आमे ए अनंत जीवन प्राप्त होई थाउ मो प्रिय माने स्पष्ट भावे स्थान लिखा जाए रोमियो 6 पर्व तार 23 पदरे कोन लिखा जाए ना कारण पापर वेतन होची मृत्यु पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान हालेलुया किंतु मो प्रिय माने प्रभु आमनको एडे महाप्रेमर प्रेम कले जे आमनको ए प्रकार पापरे आमनको से मरिबा को छाडी देले नै किंतु से आमनको एडे महाप्रेमर प्रेम कले जे आमे पापी थिबा समय रे आमे तांगर शत्रु थिबा समय रे से आमनको पे निजर जीवन देले जीशु ख्रीष्ट आमनको एडे महाप्रेमर प्रेम कले जे से निजर जीवन देले रोमियो तार 5 पर्व आ तार 8 पद टिके पढंतु किंतु आम्हे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मानक निमंते मृत्यु भोग कोले सेथिरे ईश्वर आम मानक प्रति अपना प्रेम सो प्रमाण करूछंती हालेलुया आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मानक निमंते मृत्यु भोग कोले सेथिरे ईश्वर आम मानक प्रति अपना प्रेम सो प्रमाण करूछंती प्रभुंकर गौरव हे मो प्रिय माने धार्मिक लोक पई के अबा जीवन देबो किंतु पापी लोक पई आमाने पापी थिबा समय प्रभु जीशु आमानक पई जीवन देई अछंती तो द्वारा ईश्वर को प्रेम कोन होची सो प्रमाण हेउची जेतेले आमे जीशु को प्रेम रे विश्वास करछु जेतेले आमे जीशु को रक्त रे विश्वास करछु आमे जेतेले जीशु को आम जीवन रो उद्धारकर्ता त्राणकर्ता रूपे आमे ग्रहण करछु प्रभु आमानक आत्मिक धन देउछंती आ से आत्मिक धन कोन अनंत जीवन हालेलुया कोन लिखा जाय सेई 6 पर्व 23 पदरे किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे प्रभुंकर गौरव है आम जेतले पृथ्वी रे थिलो आमने पाप रो अवस्था रे थिलो आमने पापी अवस्था रे थिलो किंतु आम जेतले जीशु को विश्वास कलु जीशु को ग्रहण कलु प्रभु आमन को गोटे दान देले गोटे गिफ्ट देले आ से गिफ्ट होची इटर्नल लाइफ हालेलुया प्रभुंकर गौरव है आ गोटे पद आमने पाठ करबा से स्थान लिखा जाए जे जीशु को पाई अछि से जीवन पाई अछि बोल लिखा जाए पढंतु जोहन लिखित सुसमाचार आ तार 3 पर्व 36 पद आपण मान लेखि रखंतु वेरी इंपोर्टेंट जोहन 3 पर्व 36 पद जे पुत्रଙ୍କ ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि मात्र जे पुत्रଙ୍କୁ अमान्य करे से जीवन देखिबो नाही किंतु से ईश्वरଙ୍କ क्रोधर पात्र होई रही थाए हां देखंतु जे पुत्रଙ୍କ ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि बोल लिखा जाए प्रभुंकर गौरव है जे पुत्रଙ୍କ ठारे विश्वास करे जे जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि हालेलुया मु आगु को कहबी एई अनंत जीवन को आमे जीशुଙ୍କର आगमन पर्यंत आमे धरि रखिबा आवश्यक मो प्रिय माने कारण प्रभु कहते जहा तुमनको ठारे अछि ता दृढ़ रूपे तुमे धरि रखो ता दृढ़ रूपे तुमे धरि रखो मो प्रिय माने मु गोटे विषय स्पष्ट करिया पई चाहे अनंत जीवन पाइबा पई आमे धर्म कर्म करू ना धर्म कर्म करिकरी
ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବା। କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 12 ପଦ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 12 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଓ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପାଉଲ ତିମୋଥୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି, କଣ ଲେଖନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ, ଯେ ପ୍ରକାର କେହି ତାହା ଚୋରି କରି ନ ନିଏ। ତେବେ ଶୈତାନ ହଉଛି ଚୋର, ଆଉ ସେ ଚୋରି କରେ, ଚୋରି ବଧ ବିନାଶ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ଲୋଭ ଦେଖାଏ, ଆଉ ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ମୁକୁଟକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ତୁମେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ 3:11। ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ତୁମର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ତୁମର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ଅପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ, ପରିତ୍ରାଣ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟେ, ଏଇ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମାରେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ। ଆପଣ ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ ଯେ ହେଲମେଟ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆତ୍ମିକ ମୁକୁଟ ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟକୁ ଆମେ ଦୃଢ କରି ଧରି ରଖିବା, ଯେପରି କେହି ତାହା ହରଣ କରି ନ ନିଏ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟେ, ଆମମାନେ ଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ସେ ଚୋରି ବଧ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ବଧ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ପାଅ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ, ଆବେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆଉ ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଧନକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଚୋରି କରିଥାଏ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଦେଇଥାଏ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ତ ପାପୀଟା, ଆଉ ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବୁ, କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବୁ, ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତୁ କାହିଁକି ବାଇବେଲ ପଢିବୁ, ଆଉ ଚାଲେ ଜୁଆ ଖେଳେ, ଆଉ ଚାଲେ ମଦ ପିଇ, ଆଉ ଜୀବନ ତ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରେ। କଣ ଅଛି? ଜୀବନ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରେ, ଆରାମସେ ରହ। ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଜୀବନରେ ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ବାଇବେଲ ପଢିବୁ, ଆଉ ଏ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ତୁ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନୁ ବୋଲେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଶୈତାନ ଆଣିକି ଦିଏ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଚାରା କଣ କରେ ନା ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କଣ କରେ ନା ଜୁଆ ଖେଳିବ, ସେ ମଦ ପିଇବ, ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ତାର ପରିତ୍ରାଣ ମୁକୁଟକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ବା ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଧିକ ମାତି ଯାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ
କର ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ପକାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଶୈତାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ଲାଇଫ ଅଫ ଗଡ ଇନ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିଜସ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଅଟେ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛୁ ଆହୁରି କେତେଟା ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ ତାର 5 ପର୍ବ ଆଉ 24 ପଦ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 25 ପଦ 24 ପଦ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣ ମୁଖାମୁଖି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନନ୍ତ ସେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 2 ପଦ ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କଣ ହେଲେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର କଥା ଅଟେ ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ 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 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଅଛି ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି ଯେପରିକି କେହି ତାହା ଚୋରି କରି
न निए सेतबे माने विश्वास रो उत्तम युद्ध रे माने प्राणपण करबा आवश्यक हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे बाइबल लिखा जाय विश्वास रो उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर शैतान आमान को संदेह देबो आ से संदेह करी भ्रांत करी से आमान को विश्वास को से भ्रांत करिवो आमान जो विश्वास करछु से विश्वास रे से संदेह आनिया पे चेष्टा करिवो सेतबे मो प्रिय माने आमान विश्वास रे प्रतिदिन वृद्धि पाइबा एहा प्रभुंकर वाक्य आमान को शिक्षा दिए बाइबल रे लिखा जाय तुमाने प्रतिदिन माने ख्रीष्ट को वाक्य द्वारा विश्वास जात हुए आ ख्रीष्ट को वाक्य आम जिते अधिक शुणिबा सेते अधिक आम विश्वास रे आम बढ़ी परिबा आ जिते अधिक आम विश्वास रे बढ़िबा आ विश्वास रे स्ट्रांग हेबा आ शैतान आम को संदेह दे पारिबो नाही आ से आमनकर गौरवमय धन जहाँ प्रभु आम दे अछंत अनंत जीवन से आम को ठारो नहीं पारिबो नाही हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे एबे हो प्रिय माने आमाने आ गोटे पद पढ़िबा सेठार मध्ये लिखा जाय जे प्रभु आमान को अनंत जीवन देई अछंती आमाने पढ़िबा जोहन लिखित सुसमाचार को जिबा आ तार 6 पर्व जोहन लिखित सुसमाचार 6 पर्व आ तार आमे हालेलुया थैंक यू जीसस जोहन 6 आ तार 41 पद सॉरी 40 पद देखंतु 47 पद पढ़ दियंतु 47 47 सत्य सत्य मु तुम्हमानंकु कहूअछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होयछि हालेलुया कोन लिखा जाय मो प्रिय माने जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हेबो भविष्यत रे एंति लिखा हिची कि यीशु कहते सत्य सत्य मु तुम मान को कहूअछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे मो प्रिय माने आमे अनंत जीवन प्राप्त होई अछि आ से अनंत जीवन को आमे आमान को रेस्पोंसिबिलिटी होछि से अनंत जीवन को आमे धरि रखिबा हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे तबे ए प्रकार अनेक रेफरेंस अछि जो स्थान रे लिखा जाय जे आमाने अनंत जीवन प्राप्त होई अछि प्रभुंकर गौरव हे जे परमेश्वर को जानिबो आउ तांको पुत्र यीशु ख्रीष्ट को जानिबो ताहा ही अनंत जीवन अटे आ अनंत जीवन होचे गोटे गिफ्ट अटे जहा परमेश्वर आमान को देई अछंते आ ता माने ऑलरेडी पढी गलु रोमियो 6 पर्व 23 पद रे हम माने एबे आउ टिके आगो को जिबा ए अनंत जीवन बोली कहले कोन मु आपन को टिके बुझाया पा चेष्टा करबी ध्यान रे सुनिबे आ ए जो अनंत जीवन प्रभु आमान को देई छंते आत्मिक धन स्वरूप ए अनंत जीवन हम भितरे कोन कार्य करूछि से अनंत जीवन आम भितर किपरि कार्य करूछि हम से ताहा आपन कहया पई चाहे ए अनंत जीवन शब्द बा इटर्नल लाइफ शब्द जदि हम माने ग्रीक भाषा रे जदि हम देखिबा ताकू कहा जाय कोन ना जॉय लाइफ गॉड काइंड ऑफ लाइफ जॉय जॉय बोली कहले जेड ओ ई जॉय लाइफ गॉड काइंड ऑफ लाइफ प्रभु हमन को तांकर निजर जीवन देय अछि गॉड काइंड ऑफ लाइफ the life of God, the divine life of God से हमन को देय अछंती हालेलुया आउ हमन एक ऐश्वरिक जीवन हमन काटी परिबा हमें ऐश्वरिक स्वभाव रो जीवन हमन काटी परिबा मो प्रिय माने ए जीवन जतले प्रभु हमन को देउ अछंती तेबे हमन ऐश्वरिक स्वभाव रो जीवन आपण हमन काटी परिबा ए जण पढंतु द्वितीय पितर तार 1 पर्व आ 3 पद आ 4 पद द्वितीय पितर 1 पर्व 3 4 जे आपणा गौरव और सद्गुण रे आंभ मानक आह्वान करि अछंती ताहांको विषयक ज्ञान द्वारा ताहांको ऐश्वर्यक शक्ति आंभ मानक जीवन और धर्मपरायणता निमंते समस्त आवश्यक विषय दान करिउछि तद्वारा से आंभ मानक बहुमूल्य और अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करि अछंती जेपरि सही सबु द्वारा तुम्भे माने को अभिलाषरु जात जो विनाश जगत रे अछि सेथिरु रक्षा पाई ऐश्वर्यक स्वभावर सहभागी हो हां हालेलुया बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे ए 3 4 पद टिके आमे जो बारंबार पढिले ही भलो कि बुझी हबो नहले बुझिबाटा टिके कष्ट 3 पद रे आमे देखिबा जे आपना गौरव और सद्गुण रे आमान को आह्वान करि अछंती प्रभु आमान को आह्वान करि अछंती तांकर सद्गुण तांको प्रेम सकाश प्रभु आमान को प्रेम करि आमान को आह्वान करि अछंती आह्वान कला पर लिखा जाय ताहांको विषय को ज्ञान द्वारा ताहांको ऐश्वर्यक शक्ति आंभ माननकु जीवन और धर्म परायणता निमंते
समस्त आवश्यक विषय दान करिअछि हालेलुया वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ताहांको विषय को ज्ञान द्वारा आमे जेतबेले यीशु को जानिलु यीशु को चिन्हिलु आमे जेतबेले जानिलु जे यीशु ही मसीह अटंती यीशु ही उद्धारकर्ता अटंती यीशु ही परित्राण दाता अटंती सेही ज्ञान जेतबेले आमे पाइलु आ यीशु को ठारे विश्वास कलु यीशु को ग्रहण कलु सेतबेले परमेश्वर आम को गोटे शक्ति देले एट लिखा जाए ऐश्वर्यक शक्ति आम मान को जीवन और धर्मपरायणता निमंते समस्त आवश्यक विषय दान करिअछि मो प्रिय माने एक धार्मिक एवं पवित्र जीवन काटिया पाई जेते सब ऐश्वर्यक शक्ति आम को दरकार से ऐश्वर्यक शक्ति आम को प्रभु देई अछन जे यीशु को पाई अछि से समस्त ऐश्वर्यक शक्ति पाई अछि जे यीशु को पाई अछि से अनंत जीवन पाई अछि और जे यीशु को पाई अछि से समस्त ऐश्वर्यक शक्ति से पाई अछि हालेलुया एट लेखा देखंतु आमन को जीवन और धर्मपरायणता निमंते धर्मपरायणता बोली कहले धर्मपरायण जीवन काटिया पाई अर्थात धार्मिक जीवन काटिया पाई पवित्र जीवन काटिया पाई जेते सब शक्तिर ऐश्वर्यक शक्तिर आवश्यकता अछि प्रभु आमन को देई अछंती बोल लेखा जाय तापर लेखा जाय चारि पदरे तो द्वारा से आमन को बहुमूल्य अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करि अछंती जेपरि सही सब द्वारा हालेलुया मो प्रिय माने यीशु को द्वारा प्रभु आमन को महत् प्रतिज्ञा मान दान करि अछंती आ यीशु को द्वारा प्रभु आमन की ऐश्वर्यक शक्ति से आमन को देई अछंती जेपरि सही सब द्वारा तुम्हे माने कु अभिलाषरु जात जो विनाश जगत रे अछि सेतिर रक्षा पाई ऐश्वर्यक स्वभावर सहभागी हो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रे सुनते लिखा जाए से आमन को बहुमूल्य प्रतिज्ञा देई अछंती आमन को ऐश्वर्यक शक्ति आमन को से देई अछंती कोन पाई देई अछंती लिखा जाए जेपरि कि जगत रे थिबा सब कु अभिलाष रु जात जो विनाश जगत रे अछि सेतिर रक्षा पाइबा निमंते से आमन को ए ऐश्वर्यक शक्ति से आमन को देई अछंती हालेलुया से आमन को डिवाइन नेचर लिखा जाए इंग्लिश रे लिखा जाए डिवाइन पावर प्रभु आमन को ऐश्वर्यक शक्ति डिवाइन पावर से आमन को देई अछंती कोन पाई जो अभिलाष जगत रे अछि बा जो पाप जगत रे अछि से पाप रु हम जेपरि आपण को रक्षा करि परिबा हालेलुया से पाप रु जेपरि हम निज को रक्षा करि परिबा सेति पई से आमन को ऐश्वर्यक शक्ति देई अछन आ ये अनंत जीवन देई अछन तबे ए अनंत जीवन द्वारा बा यीशु को पाइबा द्वारा हम अनंत जीवन पाउछु आ अनंत जीवन पाइबा द्वारा ऐश्वर्यक शक्ति रो बा ऐश्वर्यक स्वभाव रो माने सौभाग्य ही जाउछु माने माने आउ थरे गोटे सरल भाषा रे म आपन बुझाय पे चेष्टा करबी प्रभु यीशु होछंती ईश्वर को प्रतिमूर्ति ठीक अछि आ परमेश्वर को संपूर्णता ईश्वर को ठारे अर्थात ईश्वर को संपूर्णता संपूर्ण ईश्वरत्व यीशु को ठारे देहवंत होई वास करे ध्यान दे सुनंतु मु बुझाय पे चेष्टा करूची यीशु को ठारे ईश्वर कोन संपूर्णता ईश्वरत्व देहवंत होई वास करे अर्थात ईश्वर को प्रेम ईश्वर को शांति ईश्वर को अभिषेक ईश्वर को शक्ति 100% ईश्वर को पावर का ठारे वास करे ना यीशु ख्रीष्ट को ठारे वास करे 100% ईश्वर को पावर यीशु ख्रीष्ट को ठारे वास करे हालेलुया तो 100% पावर 100% शक्ति 100% पवित्रता 100% धार्मिकता 100% ऐश्वर्यक गुण सब का ठारे वास करे ना यीशु ख्रीष्ट को ठारे वास करे तेबे यीशु ख्रीष्ट से पाप करि पारले नाही से धार्मिक जीवन काटिले लेखा जाय बाइबल रे तांको ठारे लेसो मात्र पाप नथिला यीशु को ठारे लेसो मात्र पाप नथिला काहे कि ना ईश्वर को ऐश्वर्यक शक्ति ईश्वर को धार्मिकता आ ईश्वर को समस्त गुण सब विषय यीशु ख्रीष्ट को ठारे देहवंत होई वास करूथिला आ सेति पय प्रभु यीशु मनुष्य हेले हैं से कोनोसी पाप कले नाही कारण ईश्वर को शक्ति तांको भितरे थिला से पवित्र आत्मा रे पूर्ण व्यक्ति थिले आ पवित्र आत्मा तांको सहाय्य करूथिले जे निज को रक्षा करिया पाए अनेक परीक्षा यीशु को मध्ये आसुथिला आ पवित्र आत्मा को सहाय्य रे प्रभु यीशु से परीक्षा को जय लाभ कले शैतान आसी कहिला जे तुमे तो ईश्वर परात्पर ईश्वर को पुत्र तुमे ए पत्थर को रोटी करी खाओ आ तुमे काहे की भोकिला रहउछो सेतबेले यीशु कहले मनुष्य केवल रोटी द्वारा नुहे किंतु ईश्वर को मुख निसृत प्रत्येक वाक्य द्वारा बंचिबो सेही परीक्षा को प्रभु जय लाभ कले तापर आ गोटे परीक्षा आसला तुमे जदि ईश्वर को पुत्र तेबे तुमे एई
प्राचीरରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ ଆଉ ଦୂତ ମାନେ ତୁମକୁ ତଳି ଧରିବେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଶୈତାନ ଆଣିଲା। କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା? ସେ କହିଲା ଦେଖ ଏ ଜଗତର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କର, ତହିଁରେ ଆମେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ଶୈତାନ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ କେବଳ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଦୂର ହ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୂର ହେଇଗଲା। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯୋସେଫର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ସେ ପଳାୟନ କଲା। ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳକୁ ଯୋସେଫକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସେ ଦୌଡିଗଲା ବା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ସେ ପଳାୟନ କଲା। ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 18 ପଦ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଅଟୁ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 12-13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଅଟୁ। ଆଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପବିତ୍ରତାରୁ ପାପ ମନ୍ଦ ବିଳାସରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ, ଦେଖ ତାହା ଯେପରି କେହି ତୁମ ଠାରୁ ହରଣ କରି ନ ନିଏ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ସେ 2 ପେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ର ସହଭାଗୀ ଯେ ଆମେ ଡିଭାଇନ ନେଚର, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ କଣ? ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ତାପରେ ପ୍ରେମ, ମୃଦୁତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ 2 ପେତ୍ର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବା 1 ପର୍ବ ତାର 4-5 ପଦ 4 ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କୁ ଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛି। ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କୁ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଗୋଟେ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛି। ସେଇ ବିନାଶରୁ ତୁମମାନେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ କଣ ନା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ, ଡିଭାଇନ ନେଚର। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଗୋଟେ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର କଣ? ରାଗିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର କଣ? ଈର୍ଷା କରିବା। କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି କି ଭଲ କାର ଗୋଟେ କିଣିଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ହଉଛି କଣ? ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ସେ ଈର୍ଷା କରିବ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଗର୍ବ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର, ମଣିଷର ନେଚର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନେଚର କଣ? ଡିଭାଇନ ନେଚର କଣ ନା, ଡିଭାଇନ ନେଚର କେବେ ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ ନେଚର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତୁମାନେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। ଏ ଅନନ୍ତ ଇଟରନାଲ ଲାଇଫ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ।
अनंत जीवन रे प्रभु आम मानकु गोटे पैकेज देई अछंती आ ताहा होची ऐश्वरिक जीवन अनंत जीवन रो आउ गोटे अर्थ होची ऐश्वरिक जीवन आउ 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 टिक बुझिबा पई मु आउ गोटे रेफरेंस पढिबी आउ तापर मु समाप्त करबी आज रो वाक्य हमर समय भी हेई आसलानी आ हम पाखरे गोटे 5 मिनिट अछि आउ देखंतु मु आपनकु ए अनंत जीवन को बुझाइबा निमंते मु आउ गोटे उदाहरण देबी पाउलंक जीवन रो आ सेति पय हम गोटे पद पढिबा गालातियो तार 2 पर्व 20 पद गालातियो 2 पर्व 20 पद ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃତରେ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ହଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ଯାଏ କଣ ଲେଖା ଯାଏ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ କାଟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛି ମାନେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମୁଁ ଏବେ କାଟୁଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ କାଟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ତାହା ହଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଇଫ ଅଫ ଗଡ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ର ଅର୍ଥ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ବୋଲି କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ଲାଇଫ ଅଫ ଗଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ମଣିଷ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମେ ହେବା କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଉଲ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା କଥା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବିବାହ ହେଇଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସେ ବିବାହରେ କଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ସେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ସେଇ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କି ଚାକିରି କରିବି ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ବି ବିକୁଛନ୍ତି କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ କି ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପୃଥିବୀରେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 4 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏହି ଜଗତରେ ଅଛ ସେଇ ଜଣ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 17 ପଦ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ କାରଣ ସେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେହିପରି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେହିପରି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ସେହିପରି ଅଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଅଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ we are representing Jesus we are the ambassador of God you are the ambassador of Christ hallelujah ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଅଛୁ ମାନେ ସେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ଆମମାନେ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଆମେ ବିତାଇ ପାରିବା ଆମେ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ଆମେ କାଟି ପାରିବା କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଗାଲାତିୟ 2:20 ରେ ଲେଖାଗଲା ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ନା ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ମୋର ଅଭିଳାଷ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ
मो ठारे ख्रीष्ट जीवित अटंती हालेलुया ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अटंती आ प्रभु जीशु को जीवन मु एबे काटु अछि लाइफ ऑफ क्राइस्ट मो प्रिय माने आमे ऐश्वर्य को जीवन आमे पृथ्वी रे काटिबा दरकार जीशु को सदृश जीवन आमे पृथ्वी रे काटिबा दरकार आ ताहा होछि अनंत जीवन रो अर्थ होछि इट्स ए लाइफ ऑफ गॉड ईश्वर को जीवन अनंत जीवन रो अर्थ होछि इट्स ए लाइफ ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टन को जीवन ख्रीष्ट जो प्रकार जीवन काटुथिले ठीक से प्रकार जीवन तुमे पृथ्वी रे अतिबाहित करो बोली प्रभु कहंती आ ताकू को जे हायर लाइफ हालेलुया सेत भाई मु एई मीटिंग रो प्रसंग रखिछि टाइटल रखिछि हायर लाइफ कॉन्फ्रेंस हायर लाइफ बोली कहले उच्च स्तरीय जीवन ख्रीष्टन को जीवन होछि उच्च स्तरीय जीवन आ ख्रीष्टन को सदृश जीवन माने काटिबा या प्रभुଙ୍କର इच्छा अटे जदि आपण शेष वाक्य गोटे पढ़िया माने समाप्त करिबा आ जोहन लिखित सुसमाचार तार 14 पर्व 12 पद सत्य सत्य मु तुमମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କରିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି हालेलुया केते सुंदर वाक्य लिखा जाय मो प्रिय माने सत्य सत्य मु तुमମାନଙ୍କୁ कहूछि मो ठारे जे विश्वास करे मो प्रिय माने आज आपण जीशु ठारे विश्वास करू अछंती प्रभु आपण को कहंती जे मो ठारे विश्वास करे मु जो जो कर्म करूछि से मध्य सेही सब करिवो मो प्रिय माने जदि हम टिके आलोचना करबा जीशु केउ केउ कर्म करथिले से भूतग्रस्त लोक को मुक्त करथिले से कुष्ठी लोक को सूची करथिले से आश्चर्य अद्भुत चिन्ह लक्षण साधन करथिले से मृत मान को उठाइथिले आ जीशु कहंती मो ठारे विश्वास करूछि जे तुम्हे माने मु जो जो कर्म करेछि से समस्त कर्म तुम्हे माने करिवो बोली प्रभु कहंती आ केवल सेतिकी नहे मो प्रिय माने आ से सब अपेक्षा अधिक महत् कर्म करिवो कारण मु पितांक निकट को जाऊ अछि प्रभु कहंती तुमे माने महत् महत् कर्म करिवो मो प्रिय माने आ से महत् कर्म करिबा होछि एक उच्च स्तरीय जीवन अटे एक उत्कर्ष पक्षी तुल्य उड़ीबा जीवन अटे मो प्रिय माने ख्रीष्टंक ठारे जीवन एक प्रचुरतार जीवन अटे एक ख्रीष्टंक ठारे जीवन एक चैलेंजिंग लाइफ अटे शिशु मान को प्रभु कहले जाओ भूतग्रस्त लोक मुक्त करो जाओ मृत मान को उठाओ जाओ आश्चर्य अद्भुत कार्य साधन करो जाओ सुसमाचार प्रचार करो जाओ शैतान को तुम पद तले दलित करो शैतान रो बंधन रे थिबा लोक मान को तुमे मुक्त करो बोले प्रभु जीशु शिष्य मान को अधिकार देले आज्ञा देले मो प्रिय माने आज मध्ये आपण जीशु ठारे विश्वास करू छते प्रभु आपण को कहंते जे तुम्हे माने मो ठारे विश्वास करू छ जे तुम्हे माने एक प्रभावशाली एक विजय ख्रिस्टियन जीवन काटी परिबो कारण अनंत जीवन तुम भितरे अछि आ प्रभु कहंते अनंत जीवन को धरि रखो विश्वास रो उत्तम युद्ध रे प्राणपण करो आ प्रभु आपण को साहाय्य करिवे मो प्रिय माने पवित्र आत्मा आपण को भितरे अछंते पवित्र आत्मा आपण को साहाय्य करिवे एक विजय ख्रिस्टियन जीवन काटिया पई एक उच्च स्तरीय जीवन काटिया पई आ जे अनंत जीवन प्रभु आपण को देई अछंते ताकू तुमे दृढ़ आपण माने दृढ़ रूपे धरि रखंतु आपण माने जे जीशु को पाई अछि से अनंत जीवन पाई अछि मो प्रिय माने मु कहया पे चाहे आपण अनंत जीवन पाई अछंती स्वर्ग को गले साक्षात से अनंत जीवन को आपण आखि रे देखिबे आ से अनंत जीवन की अटंती अनंत जीवन स्वयं जीशु अटंती हालेलुया जे जीशु को पाई अछि से अनंत जीवन पाई अछि प्रभु आपण को ए अल्प वाक्य द्वारा प्रचुर आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू आसंतु मो प्रिय माने एते बेला माने शेष प्रार्थना करिबा आमान को मध्यरे प्रभु को दास सैमसन सोरेन सार अछंती मु तांको अनुरोध करबी से म्यूट काढिबे आ से आमान को ए वाक्य अनुसार शेष प्रार्थना रे सहाय्य करिवे सैमसन सोरेन सार टांगरी जड़ित होइछंती प्रभु को दास थैंक यू जीसस आसंत प्रार्थना करिबा इस समय स्वर्ग मर्तर अधिकारी पिता तुम नाम को प्रशंसा एवं गौरव करुछु पिता हालेलुया प्रभु से तुम दया अनुग्रह प्रेम अम्मार के जीवन मध्य तुम देयछि पिता वास्तविक भावरे पिता प्रभु तुमर दया अनुग्रह सकाशे बापा आज आमे माने उत्तमता भावरे सुंदर सुरेख भावरे बापा अम्मार तुम रखियछ पिता मु प्रार्थना कुछ विशेष करे ओ प्रभु
और तुम्हारा महिमा सकाशे आमे तुमको धन्यवाद देउछु पिता हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु प्रार्थना करछु विशेष करी आम मानकर प्रभु यीशु भाई और प्रभु आदर्श को तुम्हारे समर्पित देउछु पिता हालेलुया। प्रभु तुम ताको दया अनुग्रह करिछ प्रेम करिछ तुमर प्रेम